Tara na't isulong ang bagong edukasyon. Candon City Division, tara na! Nagasat, ken naragsak nga aldaw yu ubing, ken kada kayo amin nga mang tartarabay, Titirad Pas Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Siyak ni Ma'am Cathy, Temestrayo ti Health, ti may kadwa at ukad, iti daytoy nga episode. Nakasagana kayo ka din ubing nga dumngeg? Rugyan tayo nga ruden. Ti adalan tayo ita nga aldaw, ket naibasar iti most essential learning competencies natatalakay ang kahalagahan ng tama at balansing pagkain, ken natatalakay ang kahalagahang naidudulot ng pagkain. Kalpasan iti daytoy leksyon, masapol nga rod nga amuyan ton isungbat kadagitoy sumaganad a saludsod. Umuna, anya dagiti talo a grupo ti taraon a kasapulan ti bagi. May kadua, apay nga kasapulan ti bagi tayo ti nasustansya a taraon. Sakbay nga rod ang mapan tayo iti leksyon tayo, mangala ti lapis ken papel. Kitain dagiti ladawan, ket i-drawing dagiti taraon ang makapasalunat. Apay adagitoy tinapilin. Iti panagpunang, na sustansya kadi dagiti napilin? Napilin kadi dagitoy akaraon, karabasa, saba, gatas, ikan, ken inapoy. No napilin dagitoy, nalain. Amuyo kadi ubing nga dagitoy ket makapasalong at ibagi. Napatek iti tunggal taraon nga ipapaulag tayo ubing. Isua, trumbeng laeng nga amu tayo apilyen dagiti kantanen tayo. At dagamin dagiti taraon ang makapirdi iti salunat. Ang wentay nga ru ti pateg ti balansi at taraon para iti inaldaw-aldaw. Dagiti tumaganad ket pagarigan dagiti talo a grupo ti taraon a kasapulan iti bagi tayo. Ti umuna a grupo dagiti taraon ket go food. Ulitin tayo man nga ibaga ubing, go food. Nabaknang dagitoy ti carbohydrate. Dagitoy at taraon ti pagkapuan enerhiya ken pinsa ti bagi tayo. Dagiti pagarigan ti carbohydrates ket dagiti inapoy, mais, tinapay, tupig, ken pansit. Ti sumaruno ubing a grupo ti taraon ket kay kunatayo a grow food. Ulitin tayo man nga ibaga ubing, grow food. Amuyo kadi ubing nga daytoy a grupo ket nabaknang iti protina. Wen, ti grow food ket nabaknang ti protina. Dagitoy a taraon ket kasapulan para iti daras ken napintas a panagdakkel ken mangpatigker kadagiti ngipen, kuko, ken tultulang yu. Isu nga, no kayat yu ti daras a dumakkel, ket nangangkat ti grow food. Anyamet dagiti taraon a nabaknang ti protina. Wen, dagiti taraon nga addaan protina ket karne ti baka, karne ti baboy, ken karne ti manok.
Nabaklang party protina tinaduma-duma nga klase ti ikan wenno lamet, itlog, ken gatas. Kinaikatlo a grupo dagiti taraon tay awagan tayo ti glow food. Ulitin tay man nga ibaga ubing, glow food. Ti glow food kat taraon ang nabakdang ti vitamina ken mineral. Dagitoy at taraon ket mangpapintas ti kudin ken mangtad proteksyon ti bagi tayo laban sa sakit. Kas pagarigan ket prutas ken naten. Isunga adwen ubing ti mangan ti prutas ken naten. Anya dagiti na duma-duma a prutas sa amuyo. Then, kasiti, saba, orange, bayabas, ken dadumapay. Anyamat dagiti naten nga amuyo. Gusto ubing. Kasiti, parya, karabasa, marunggay, ken dadumapay. Dagiti talo a grupo ti taraon a kasapulan ti bagi. Anya pa yan dagiti ubing, tumuna, raw food. Ti may kadwa, raw food, ken ti may katlo, raw food. Ita ubing, kayat yu kadi ti dumngeg ti may isang istorya, agsimpa kayo nga ruden, ken dinggen anasaya ati istoryak kanyayo. Tandaanan yung arod, dagiti importante abanag, maipanggep iti istorya nga ingkay manggigan. Ti paulo ti istorya tayo, itangal daw ket mobile Nilabing ket addan ti maikadwa tukat, yan saan na kailangan amo nga ati kaswen iti bukod na abagi. Napili pa isuna iti taraon akayat na. Saan na kayat ti ikan naten ken prutas? Hatdog lang ti pag-aayat na akanen sa nalakana daytoy nga ibusen. Gapu ti panagay-ayam na iti mobile game. Awan patinggana ti ina panagay-ayam. Isu pa yen ti pagpuypuyatan na. Manipod iti tawa ti kwarto na ket matanawagan iti maysa adakkel akayo. Amanagan hatmon. Misa dinuket agnan nga dagiti grupo ting kanto amaong-uman kadagiti pasaway nga ubing. Ito daket dagiti agasawa adwende, hapre, tikbalang, ken maysa na pintas nga engkantada. Abay na balang mo iti daewa na tinakong. Kuna ti ina ni Levin. Nagwarag na kayat, saan ba't na iman? Ken maysa, saan ko akayat ti papaya? Inbugtak ni Levin. Sobrang tubalid ka nga ubing. Nakuna ni Tikbalang. Wen nga ron, marsya na kong kininanang na. Nakuna met si Engkantada. Matapon ang mga rami kayo ipamuskusan at mo maangiris na ipate itinasustansya at taraon. Inayon ni Kapre. Nagtutulagan nga ro dagiti engkanto nga agpakita da kini Levin. Tapno ikanda dayto iti pagnakman na. Boom! Wow! Natal! Saray! Paulit-ulit na ilalaaw ni Levin ang madumangag pinpindot iti cellphone na. Levin, igagbasan ka ni, maladaw kan. Kuna ti inana. Nagdabog ang nagsignay ni Levin adi na payen inalat in pabalo ni nanang na amangga ken tupig. Apag sangpet namanen iti balayda ang naggaputi pagadalan ket dagos ang nagayayam ti cellphone na. Napigsa ang kanalbuong iti nangnig na. Ken nagparang iti napuskol nga asyok iti kwarto na. Nagintinot ang nagparang dagiti engkanto. Iti ayayaman na ang mobile games. Manipod iti cellphone na. Naadaan ti biyag dagiti characters. Manipod iti cellphone na. Aglalaban bang iti unod ti kwarto na. Nagbutong ni Levin. Aglalo, idi maperdin dagiti gamit iti unod ti kwarto na. Sardin kayo! Kumano ka ditoy? Inlaaw na yan saan da a pinansin daytoy.
Saan kay ko na ayaminen? Ken, kung palak to amin na nabilin ni nanang ko. Amin to ang isagana ni nanang ko ang distansya at taraon. Ket kanupton. Pinuna ni Levi. Nasaya at Levi, dahil sa ilunggay ng aramiden, kung saan mo nasumulanan, dubitimad na arami mo. Kuna dagiti engkanto. Gapoy ti daytoy na amiris na nga imahinasyon lang gayam dagiti na pasamak gapuanan ti bisinna. Manipod din amin ataraon manipod Filipino food pyramid ngay sagsagana ni nanang na ket ibusen ket ilalainan na. Nagustuhan nyo ka di hubing ti istorya? Itaas man nga rudo na awatan nyo matlang ti istorya? Mga ti lapis ken papel sa isurat ti letra ti unno at tungbat kadagiti saludsud ko. At dalima at sigunduyo tapno makapili kayo ti sungbatyo. Nakasagana kayo ka din? No nakasagana kayon, rugyantay nga ruden. Umuna, sino ti kang runaan ang nagakem iti istorya? A. Ni Devin, B. Ni Kevin, C. Ni Levin. Tiumnong atungbat kat letter C. Levin. Na ikadwa, anya iti pag-aayat na nga aramide? A. Aghersisyo, B. Agbisikleta, C. Agay-ayam ti mobile game. Tumnong atungbat kat letter D. Na ikatlo, anya iti napatek aleksyon ang naadal ni Levi? A. Unahen iti nasustansya at taraon, B. Sumumbat kin nanang, C. Naganat iti agay-ayam nga agmalmalem. Tiumnong atungbat kat letter A. May kapat. Apay anasaya at musaren ti food pyramid. A. Makapasalon at iti bagi. B. Makapaturog. C. Makapapintas iti langa. Tumnong atungbat kat letter A. May kalima. Kasano ang amiris ni Levin ti patek ti taraon? A. Inbaga ni nanang na. B. Gapu iti mahinasyon na. C. Inbaga ti kaadalan na. Tumnong atungbat kat letter B. Naalayo ka di amin ubing? No naalayo amin, nalaing. Lagi pen nga rodubing dagiti sumaganat. Napatek iti mangan umno ken balance karaon tapno mamantiner ti pigsa ken kinaaristo ti bagi. Maiwasan ti saksakit, maasa ti memorya, umintas ti kudil, ken sumaya at ipan naturog. Itangarot, kita ekman no adamat la na adalyo ti leksyon tayo, tatang aldaw, mga lapis ken papel, sa isurat yung no atungbat, kadagiti sumaganat. Pagbatugam dagiti nagan ti taraon, manipod column A, ken ti ustungal ladawan nga adda ti column B. Isurat ti letra ti umno atungbat iti papel. Umuna, sa bunganay burger. Tumnong atungbat kat letter B. May kadwa, marunggay pandesal. Tumnong atungbat kat letter C. May katlo, na teng kwek-kwek. Tumnong atungbat kat letter E. May kapat, kangkong chicherya. Tumnong atungbat kat letter B. Ken may kalima, chesa ice cream. Tumnong atungbat kat letter A.
Mano tinaalayo ubing, no naalayo amin, nalaing. Iti tumarunong aramiden yu, ket isurat iti wen, no iti taraon ket nasaya at ibagi. Ken saan, no madi. Isurat itungbat iti kwaderno. Umuna, mansanita. Tumnong atungbat, wen. May kadwa, candy. Tumnong atungbat, saan. May katlo, sopa. Tumnong atungbat, ken, wen. May kapat, gatas si baka. Tumnong atungbat, ket, wen. May kalima, inapoy. Tumnong atungbat, ket, wen. Nasaya at daytoy iti bagi tayo. May kainen, fishball. Tumnong atungbat, ket, saan? Saan nga nasaya at daytoy iti bagi tayo. May kapito, ikan. Tumnong ang tungbat, ket, wen. May kawalo, itlog. Tumnong ang tungbat, ket, wen. May kasyam, soft drink. Tumnong ang tungbat, ket, saan? Ken may kasangapulo, chiko. Tumnong ang tungbat, ket, wen. Naalayo ka di amin ubing? Naglalaing kayo nga talaga. Daytan ubing tinakalpasan iti leksyon tayo tatta nga episode. Sapay kumata adumanen tingkay na adal. Daytoy ni Ma'am Cassie amang ibatbati kada kayo ti maysa a pagsasao. Ti salunat ket kinabak na. Keep safe everyone. Bye!